Along by Minglava from Nicotagan in Juzovare. Kutobia Maro, G line bones and Livano, Bawali Topia Mapa, Slinda bones and little Lepioluia Variation. Usually, ne, that's only by below leg on Mare, Bawapons and Liaro. Who is in the Bawali to a dress and a 2 chio don't have it. Two chị vào nó lóng cổng mà nó đi đó cái chính lộ mẹ bây giờ xem nó 1.75 mm ở cổ tông mà mẹ chỉ tên này ai thì chào lên đuổi bà mẹ là sao nhỉ anh cứ sát thủ cha bà mẹ chứ đi bông dia lít cylinder sân khu xí bài nó xí lại lì vào nó xí lại lì vào nó khu thua bia mà rồi sân có lâu mà thua bia rồi bên này ngao qua bé thua bia mình nó cô đồ trên đó xíu tông ya vào đấy cô xíu trên đó xíu tông vào mẹ khu dia đó ngao qua bé thua mà phía trên chỗ tông ra tông phụ mi thu ba mẹ phụ mi tông ra tông cụ thu lại ba mẹ sau cụ tua vào nó đi ra bổ sung gì tông ra cháo cụ tông phụ mi tông bao đi ra bổ sung gì tông khu này lý ra này cụ phụ mi tông bao sau cụ tua vào nó chỉ nó đặc cụ nó cụ được tua vào luôn mới áo đặc khác cụ bổ sung gì này số chỉ sau cụ tua vào mà ba nó hồi đó phụ mi ngao cụ số đó tông dễ này tông số đó tông ra tông thu mẹ thế rồi phụ mi tông ra tông cụ thu bị vào nó thế rồi nạp bao nhạo bọn nó nạp bao nhạo má tay chỗ lấy thu vào mẹ chứ tay chỗ lấy thu vào mẹ à rồi sau này thì có tay chỗ thu toa ba ra bà mẹ hobby đã solution khu tay chỗ lấy thu bị vào nó tay chỗ lấy thu bị rồi phụ mi con này cả chế bà mẹ lý ngã cha con này chế bị để cha tập hợp của lại mẹ thêm lại bị lưu xin lý bao chỗ bà mẹ xin sẽ thả chính lý bao chỗ lại mẹ lý bao chỗ bị đó ngã bao nhàng má thu bà mẹ đi vào chỗ đó ngã bao thu mà chụp bà đấy anh thu mẹ số chế ní tó lý ngã bao ta lại mẹ ngã ba bị lưu xin lý vào chỗ bị đó ngã bao nhàng má sa thu bà mẹ bây giờ bao má thu lại bà mẹ bao được khá thì chú yêu vào nó thì khá lẽ ngã bẹp bị đó tụi bị bao má thu bà mẹ rồi nhé tông trà mà nó tông cú thu bị vào nó rồi anh nào cũng là chàng ghê để lý bao chàng ghê nó lý bao chàng ghê à bố cái thằng mà giống bao gồm nhiều bên nè tụi dia bao gồm này sát thu bà nó cũng chả hay trái chú
chập bà mẹ vì bao thu bà mẹ bao công xì bài nó bà ra số bà mà giống bao gồm mình dụ luôn nó bà mà giống bao cả bao gồm mình dụ áo nó mình dụ áo bao xin à rồi bà thì bé chắc sẽ cái bao nhiêu phía đó bà bị xin thì lúc bông ra miêu đi vào nó giờ bà bị bao tôi chạy mà bao đồ để mình xì bao xin à rồi sẽ bị thu bà mẹ sẽ bị thu vào xin đi được khá cha đó ngã bắp bắp bị đó tôm bao chó bị đó lấy bao nhau mà thu bà mẹ nó tôm bao chó mẹ thì này đó chó bị đó lấy bao nhau mà thu bà mẹ tất cả nhặt cá tôm cá lý cá ngã cá chảo cá chó yêu bà mẹ xin à cái nào nhiều thu từ nhiều bé tu bé na bao mà sẽ thu mẹ bị nào bao mà thu mẹ tôm bao mà thu mẹ nào gặp tôm bao lo bị ai xong này thì đừng thu mà nó tôm bao chó lấy bao mà thu mẹ bắt đầu mà thu ra chín bé lấy bao chó ngà bao mà thu ra ba ta xoay nó khu bị vay vào nó khu bị vay xong vào chín nào xong mà bao lấy ta bao bố bé nó ai ta bao mà đang yêu bé ngà ba bị đó đánh thu lại ba mẹ xin thì mà đó cái mà lấy chạy đến đây đi wow bài nó đi khai mình chỉ biết trả bài xin mình tin luôn xin là mình luôn trả bài đấy thì nhà liều ở mình thôi bị luôn xin phun mì đã khá dễ à bà mình nó mình rồi đang trả bài bộ mìnhจะขาดทุนไหมทุบไปเลยชิ้นจะพักก็เลยบีดอbaoတိုင်းကိုတိုင်းတူရေးပဲထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်အခုတိုင်းတူလေးထိုးပြီးနောက်ဆုံးပေါက်ထိုးလိုက်ပါမယ်เนาะနောက်ဆုံးပေါက်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဆုံးသွားပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဖမီထိုးထားတဲ့တပေါက်မှာလည်းတိုင်းတူထိုးလိုက်ပါမယ်အဲ့မှာပေါက်မကြမ်းပါပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဖမီခုနကထပ်ချစ်ပါမယ်ဒီတစ်ခါကိုလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါချင်းမှာတော့၄ပေါက်ကျော်ပြီးတော့၅ပေါက်မြောက်ကနေစထိုးပါမယ်ဒီနေ့ဟာကြီးကြတော့3ပေါက်ကျော်၄ပေါက်ညီမစထိုးရမှာเนาะအလဲရဟာရဆုံးနေထီရပါเนาะအခုဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာရဲ့တဒန်းလေးတွေပေါ့เนาะကြည့်ပါเนาะလူမျိုးတဒန်းလေးဖြစ်နေပါပဲเนาะအလွယ်နည်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะတကယ်ရော၄ပေါက်ကျော်၅ပေါက်မြောက်ပေါ့เนาะငါပတ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးထိုးလိုက်ပါမယ်အောက်ကလိုမျိုးပဲဒီတိုင်းပြီးနဲ့ထပ်တိုင်းထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ကဟာမှာလေးပြန်ထိုးမယ်ပြီးရင်3ပေါက်ကျော်4ပေါက်ပြန်မှာထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုစုံနေအထိထိုးရပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်အရှိတိုင်းထိုးရလို့လည်းရပါတယ်ကိုကရှိလို့ချင်းရင်6ခုတိုးပါပါเนาะဖမီကိုရှိချင်းပို့တိုးပါအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะပို့ချင်းနဲ့အရှိတိုင်းထိုးရပါမယ်ရှင်ဒီမှာတော့စနက်တိုင်ကိုတောင်းထားပါတယ်เนาะစနက်ကွက်ထိုးထားပါတယ်စနက်ကွက်ထိုးထားရဲ့အတွက်ကြောင့်6စနစ်6 90ဖုံမီ92ခါကို3ပေါင်း85ဖုံမီ95ကနေစထားပါเนาะအဲဆိုရင်အခုကလူချင်းရဲ့အရှိရောက်သွားပြီဆိုတော့ခြီလေးတိတ်နေရဖြစ်ပါတယ်ခြီလေးကိုခြီသိမ်းနဲ့အလီနဲ့ပေါ်ဝါထဲကိုပြန်ထည့်ပြီးတင်ရပါမယ်ထပ်နေညကြိုးစားကောင်းတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲပြန်တင်လိုက်ပါမယ်
ဒါဆိုရင်ယူစတွေအကောင်လုံးကိုနှိုင်းပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်အခုပြီးသွားဆိုရှင်အမီဘဝအမီလုပ်မယ်ဘဝအမီလုပ်မယ်အတွက်ဒီရွယ်စားစာအုပ်ကိုလိုမယ်နော်ဒီရွယ်စာအုပ်ကိုပတ်လူမျိုးလေးရေးပတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ခါပတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့130ပတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမျိုးမှာပတ်ပြတာတော့နည်းပါရဲ့နော်ဒီတော့ပဲရှိပါမယ်ဒီကနေ့ပတ်မှာပြရမယ်ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ကလေးလေးနဲ့ညှက်ပါမယ်ဆိုရင်အခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်တခါယူလို့ရှိရင်9ပင်ယူပါမယ်ဒီများယူလည်းရတယ်နည်းနည်းယူရင်လည်းရတယ်ဒီမှာတော့9ပင်ကတော့အကျော်ပဲမလို့9ပင်ပဲယူလိုက်ပါမယ်ဒီလိုအနေထားပုံစံမျိုးပဲနော်မဖြတ်ပါဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုင်းလိုက်ပြီးလို့အကောင်လုံးယူရင်ကိုင်းလိုက်မယ်ယူပြီးအကုန်ဆွဲမထုတ်ရပါဘူးဒီလိုအပေါက်လေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအပေါက်လေးထဲကိုနာကျန်ကျွေးအကုန်လုံးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ချီရစ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မကြောက်ထွက်တော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဘက်အဆုံးလေးတက်ပါမယ်ဒီတစ်ခွက်ကိုတစ်ပေါက်နှုံးနဲ့အဲ့အခွက်တွေကြားလေးထဲတက်သွားမှာပါ